आयज आमच्या वांगडा आसा आमचे एमएलए तेंच्यांनी आयज आमकां गांवच्या लोकांक सगळ्या मान्य पंचायतीक झाडां हाडलेली आसा दिवपाक लागून प्रत्येकान हें व्हरचें आनी लावचें आनी हांव एमएलएक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा अशें आमकां वर्सान वर्स झाडां हाडून आमच्या पंचायतीक शिवोलकारांक आमच्या झाडां दिता आनी ती व्हरून तेंचे कॅर घेवचें तशेंच आमच्या वांगडा आमचो सरपंच तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा सगळे एक सरपंच वॉर्ड मेंबर सगळ्यांक तेंकाय देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमच्या गांवच्या लोकांकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रेस मिडियाकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी वरान झाडां व्हरून तेंचे कॅर घेयात आनी बरें फुलयात आनी फुलां हाडून आमकां दियात। आयज आमी आसा मान्ना विलेज मान्ना शिवोली मान्ना पंचायत आमच्या मदीं आसा आमची गांवची एमएलए मॅडम दिलायला लोबो तशेंच आमचे ग्रामस्थ तशेंच आमचे वॉर्ड मेंबर्स आयज पर्यावरणा खातीर आमी जी झाडां वाटपाचो प्रोग्राम ठरयल्लो आसा तुम्ही सगळे ग्रामस्थ येयल्ल्या बद्दल चडान चड देव बरें करूं आनी तशेंच तुम्ही प्रेस मिडिया येयल्ल्या बद्दल फुडले कितें आहा ती मॅडम सांगतली। आमी शिवोली मार्ना पंचायतीच्या एरियान फुल विलेजीन येयल्ली आहा नियर विलेज पंचायत ऑफ शिवोली मार्ना टू डिस्ट्रीब्यूट द प्लांट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी आमचे मदीं आहा आमचो सरपंच बाब अमित सगळे आमचे वॉर्ड मेंबर्स प्रेजेंट हियर सगळे ग्रामस्थ प्रेस मिडिया आमची सिस्टर आहा आमचे मदीं दिस इज द थर्ड पंचायत शिवोली तिसरे पंचायत आमी आयच्या दिसा ही फ्रूट बेरिंग ट्रीज फ्रूट एंड फ्लावर्स बेरिंग सॅपलिंग्स दिवपाक येयल्ली आहा आमच्या सगळ्या लोकांक कीपिंग इन मायंड द ग्लोबल वॉर्मिंग हॅपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड आमी गाडयो चलयता तेन्ना रस्त्यार पार्किंग खंय करता सारखे झाड आहा पळय थंयसर झाडाच्या पोंदाक तेका लागून ही जी झाडां आहा आयज लायल्यार हे आमच्या भुरग्यांक गोडेक ते फळ मेवत पूण लावून तेजो देखभाल तेजो कॅर घेवपाची गरज आहा नाजाल्यार लायले आनी सोडले तशें ना कीपिंग इन मायंड आमची फ्युचर जनरेशन आतां आमकां आमच्याच आंगणान फुलां फळां मेवता आमच्या जाणट्यांनी आमकां लायिल्ली ती आमचो हुस्को धरून सो आनी एप्रील मे आनी जुनान पासून कोहली गोरमी जाता आमकां खबर मातसो एक दीस पावस ना गोरमी कोहली सो हो आमचो मदर अर्थ वी कॉल इट मदर अर्थ हेका आमी आमच्या फ्युचर जनरेशनाक जेन्ना सांबाळून दवरतली जाल्यार ही झाडां व्हरून यू हॅव टू टेक केअर ऑफ इट सी दॅट देर इज इनफ स्पेस फॉर इट टू ग्रो नॉट जस्ट put it somewhere. So I really thank our Sarpanch, all the ward members for informing your people to come here, and I thank everyone for making time and coming here. दुसरे म्हणटा ते 24th आमचो शिवोलकारांचो सांजाव आमचो प्रेसिडेंट आहा हांगा बाब सिल्वेस्टर द सांजाव ट्रेडिशनल कमिटी along with Directorate of Tourism ह्या वर्सा हो आमचो सांजाव आनी व्हडा दबाज्यान जातलो। आय रिक्वेस्ट द सरपंच ऑल द वॉर्ड मेंबर्स एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर आनी सगळे शिवोलकार स्पेशली टू कम एंड एन्जॉय द व्हेरी bright and bigger Sanjam which will take place this year. I really thank all of you all for coming. God bless. Thank you.